बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे जैसे ईद के दिन नज़दीक आते हैं मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। ईद का दिन खुशी और मसरत का दिन होता है। बाज़ औक़ात खुशी में मसरूफ़ होकर आखरत से गफलत हो जाती है और ज़ियारत कबूर से आखरत याद आती है। इसीलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो मुनासिब है, अगर कोई ना करे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको लाज़म और ज़रूरी समझना, ख्वाह ये इल्तज़ाम अमलन ही सही जिससे दूसरों को ये शुबा हो कि ये चीज़ लाजमी और ज़रूरी है, दुरुस्त नहीं। लिहाजा अगर कोई शख्स इस दिन ज़ियारत कबूर ना करे तो उस पर तान करना या उसको हकीर समझना दुरुस्त नहीं। इस हवाले से एहतियात लाजम है। ईद का दिन बहुत ही खुशी का दिन है जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी ये है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया, इसमें खुदा ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। तुमने जी लगाकर महीना भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखे प्यासे रखा और रात को याद इलाही में बसर किया। इसकी खुशी में रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होते यकम शवाल का दिन तुम्हारे लिए खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया और इसी दिन को ईद उल फितर कहते हैं। हदीस में आया प्यारे दोस्तों कि जब ईद उल फितर का दिन आता है फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ऐ मोमिनों की जमात, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है। प्यारे दोस्तों, उस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तुम्हें रमज़ानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोज़े रखने का हुक्म दिया तो तुमने रोज़ा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म की अताअत की, अब उसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद ख़त्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसीलिए इस दिन को इनाम इकराम का दिन कहते हैं। मेरे आका जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दरियाफ्त फरमाया, ये क्या है? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, ज़माना जहलियत में हम इन आयाम में खुशी मनाते थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने इनके इवज़ इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए। एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब हैं। जिन लोगों पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ हैं इन्हीं पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्तें जुमे की नमाज की हैं वही ईद की नमाज की हैं, मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबे का पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्कदा है। ईद की नमाज के लिए अज़ान और तकबीर नहीं बल्कि आफ्ताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हो। जब सब जमा हो जाएं तो इमाम इनको 2 रकात नमाज पढ़ाए और हर एक रकात में 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएं। इन ज़ायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। प्यारे दोस्तों, अब बात ये है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का बायस है, लेकिन मुर्दे ये क्यों चाहते हैं कि कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत उनके ऊपर आने वाली होती है, और इसी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं और घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अज़ाब नहीं होता और कब्र में उससे सवालो जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। रमज़ान में इंतकाल उसका हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमज़ान भर उससे ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमज़ान भर उसके ऊपर अज़ाब नाफिज किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपश को महसूस करता है।
تو ناظرین جو گناہ گار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ ناظرین کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوری ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے تھے، عذاب میں وہ لوگ پھر ملوث ہو جاتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اور اسے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دعا کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا لازمی کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے، لیکن ناظرین جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا کہ ان کو 2، 4، 6 مہینے سزا ہوگی، بس اب ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی، پھر رمضان کی برکت سے ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو اب اگر اللہ نے چاہا تو پھر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہے، مثلا کوئی ایسا بندہ جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا، کفر و شرک میں زندگی گزار دی، تو اگر اللہ نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا، اور اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہے، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے رمضان میں وہ رمضان کے جانے سے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہو جاتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم، تو رمضان کے جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ناظرین وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ پیارے دوستوں یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ مردے اسی وجہ سے روتے ہیں۔